Guys, naka-ready ako kasi pupunta ako ngayon ng Pakala or yung tawag natin nga tindahang Carrefour. So, ayan. Magsapatos muna tayo. Ay. Tapos muna tayo habang naghihintay sa kasama. Yala. So, yung pera ay anahin ko magkano lahat. Ang puso ko. So, ayan. Deposit muna tayo, guys. So, ayan. Pupunta na tayo sa labas sa ating sasakyan. Kasi ready to mag-deposit tayo ng pera sa Al Rajhi Bank. And then, punta tayo ng Carrefour after. So, ayan. Naka-ready na yung sasakyan. Sasakyan namin. Faruz. Ayan. Happy Habiba? So, ayan. Pinainit muna namin yung sasakyan bago kami alis. Meron siyang pinakonnect doon sa sasakyan. Allow your mobile device to connect your location like that, so that where Faris go, Baba understand. Sa Paros, hot here. So ayan, mamalingki rasi kami kasi today is Friday. So, kada Friday, ito may og Carrefour. So, ayan. Oh, hapit sa may Al Rajhi Bank. Ipasok namin ang 10 real. 10 real. We'll put 10 real there. Pasok namin yung mga hadiah-hadiah. You, Mustafa, yung mapiput? Hadiah here. So, yan po ang Al Rajhi Bank. Meron ding SNB machine. Then there is I don't know what that name that one. Okay. I'll show you time. Okay, wait me. Nice. Oh, nice. Very nice. Oh. So, ayan. Tapos na. Tapos na akong gano'n at pupunta na kami doon sa may Carrefour. That is Panda. Faros sleepy. Sleepy Faros? La. Oh, la. So, eat all pari Chris? Yes. Finish all. Baba hungry. ما في خط صوي؟ ها؟ ما في صوم؟ مين؟ لا لسه مدام دايما خلاص اثنين اليوم سايب بكره مدام سايب كلام سلمى بكره سايب Ito sa crossing area بس بابا دايما ما في with Farouz. بس انا مدام أنا مش دوشبو خلاص ايه أنا انت بعد Ayan, Farouz. P Adidas here. You see? You know, it's for P Adidas ano? P Adidas gift card. Same before. P unod oh. But we don't like to eat ano? 15 real.
Norway. Ah, salmon. Salmon ti Salma. Salmon. Salmon. That one. Here, mama, for ano? Chicken mama finish. Yeah, only one. Hot dog. What hot dog? No, like that. Ha? Chicken dogs, Arabic spice, smoke. Chicken from. This one, chicken mama. Wow, sir. Mashallah. Too much. Si Paros, hi. Paros, what you buy? Baba. Shurba. Give me shurba. Last shurba. Oh, you take? Okay. Now we will go house. Because Parosi is tired. House, Paros. You buy Bartokal? Yeah. Juan? You Juan? Oh, you eat kudu? Kudu. Kudu from Herfy. Paros. Oh, Salma. Salma make? Yeah. Oh, Mapi Herfy? Ah, Salma. Gul Salma ko isaw. Kenapa malunggul ko is pares. Nagluto ko hotdog, gikan mi nang umpra gutom. Jawa man mi rice. So, ako na lang na siya iputos o kuan. Palaman na lang na sa pan. Kaya naman may hotdog bread rin. Lami ang taog kuan, rice. Gutom ko gikan mi nang umpra. Char, mga guys, ug hotdog. Cheese hotdog this one. Guys, ito na yung hotdog. Hindi ko pala nasalin yung itlog ko doon, no? So, kasi gutom. Ayan, katayin ng tinidor. Kain muna tayo, guys, kasi gutom na ang peg. So, mga unta. Ano natin yung hotdog? Dairy hotdog with cheese.
Nagkakaroon na siya sa bata niya. Ako sa ibantay sa bata niya. Yan.